ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୀତି ଗାନ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତତ୍ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରିୟ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କତିରେ, ଆଉ ମୋ ଯଜ୍ଞାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଅତି ପରିଚିତ ଗୀତଟି ଆମମାନେ ଗାଇବା। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯେଉଁଜନ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ନୂତନ ଅଟେ। এই ପ୍ରଭାତରେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣାରେ ଆମମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁରୁ ଦେଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି। ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏହି ଜଗତ ଦେବନାହିଁ ତ ମନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ତ। ଏହି ଜଗତ ଦେବନାହିଁ ତ ମନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ତ। ନାହିଁ ମୃଦୁ ଜରା ଯୀଶୁ ପାଶେ ଭରା, ନାହିଁ ମୃଦୁ ଜରା ଯୀଶୁ ପାଶେ ଭରା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଝରି। ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ହୃଦ ବେଦନା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ପ୍ରଲୋଭନ ପରିଖ୍ୟାନା। ହୃଦ ବେଦନା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ପ୍ରଲୋଭନ ପରିଖ୍ୟାନା। ହେଲେ ହେ ପ୍ରବଳ ହେବି ମୁଁ ସବଳ, ହେଲେ ହେ ପ୍ରବଳ ହେବି ମୁଁ ସବଳ, ପ୍ରିୟତମ ବୁକୁ ଆବୋରି। ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟାମାନ। କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟାମାନ। ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ, ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ, ସଙ୍କଟୁ ରଖିବେ ଆବୋରି।
प्रभु करुणारे आश्रय करी মহামবতী জড়ে যে মিথি সে সাহি বাজায় ঝটকি মহামবতী জড়ে যে মিথি সে সাহি বাজায় ঝটকি ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ଜଳି ଯିବି ନାମ ସୁମରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ସତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତତା ଦେବ ନାହିଁ କେବଳ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଶାନ୍ତି ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମହମବତୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦିନ ରାତି ଅବିରତ ତାଙ୍କରି ଗୌରବରେ ଆମମାନଙ୍କ जीवनको सजाएगा हालेलुया गाओ उसके चरणों में गाओ सुभाता लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम गाओ उसके चरणों में गाओ सुभाषा लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम हो होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हो होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना गाओ उसके चरणों में गाओ सुभाषा लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम गाओ उसके चरणों में गाओ सुभाषा लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम जीवन का उसने मार्ग दिखाया कह दो सना अंध को रोशनी दिए नहीं किया वो मना जीवन का उसने मार्ग दिखाया कह दो सना अंध को रोशनी दिए नहीं किया वो मना उसके लिए देंगे आज हमने ये बयान कहते यीशु है महान उसके लिए देंगे आज हमने ये बयान कहते यीशु है महान हो होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हो होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना गाओ उसके चरणों में गाओ सुभाषा लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम गाओ उसके चरणों में गाओ सुभाषा लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम सृष्टि का वो श्रेष्ठ पिता है
कह दो सना शत्रु को राज को जाके यीशु राजा बना सृष्टि का वो श्रेष्ठ पिता है कह दो सना शत्रु को राज को जाके यीशु राजा बना उसने ही बनाया है ये सारा जहां उसके जैसा राजा को मिलेगा कहाँ उसने ही बनाया है ये सारा जहां उसके जैसा राजा तो मिलेगा कहाँ हो होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हो होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना गाओ उसके चरणों में गाओ सुबह शाम लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम गाओ उसके चरणों में गाओ सुबह शाम लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम प्रेममय स्वर्गस्थ पिता सतरे प्रभु जो माने तुम नाम रे प्रार्थना करती तुम नाम रे सकाळ संजरे अपना जीवन को समर्पण करती आपण चिंतार बोझ को समर्पण करती आमनकर जीवनर समस्या को संकट को आपद को विपद को समर्पण करती हाँ प्रभु तुम्हें समस्त निवेदन श्रवणकारी सृष्टिर श्रेष्ठ पिता परमेश्वर आमने तुमरी हस्तकृत निर्मित एक सृष्ट वस्तु अटु प्रभु आमनकु तुम्हें चलाउछ तुम्हें पढ़ाउछ निज हस्त पापुली रे निर्माण करी जगत मध्य तुम्हें संस्थापित करिछ बोली धन्यवाद 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 ये नूतन प्रभात रे प्रभु तुम्हारी प्रशंसा गौरव महिमा करबा पाई तुम्हारी प्रशंसा करबा पाई तुम्हारी पूजा अर्चना आराधना करिबार सुंदर अवकाश देछ धन्यवाद हालेलुया हालेलुया पवित्र पिता परमेश्वर निराश जीवन रे आशा दे प्रभु भरोसा संचारी बार परमेश्वर तुम्हें शक्तिहीन को शक्ति देबार परमेश्वर बलहीन बल बढ़ाई देबार परमेश्वर तुम्हारी अपेक्षाकारी मानकु नूतन नूतन दया अनुग्रह मंगलतारे प्रचुर मात्रा भरिबार परमेश्वर बोली धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया যদি কেবে हुए मु निराश करिले ऊर्ध्व दृष्टि पाइछि सांत्वना शेष যদি কেবে हुए मु निराश करिले ऊर्ध्व दृष्टि पाइछि सांत्वना शेष सम्मुखे मो सियन पर्वत सम्मुखे मो सियन पर्वत प्रभु जे मोर सदा जाग्रत प्रभु जे मोर सदा जाग्रत যদি কেবে हुए मु निराश करिले ऊर्ध्व दृष्टि पाइछि सांत्वना शेष रक्षा करता से मोर छाया दक्षिण पार्श्वद साहाय्य करते
मते बढ़ाई से हाथ रक्षा करता से मोर छाया दक्षिण पार्श्वर साहाय्य करते मते बढ़ाई से हाथ विचलित हेबि नाही से मोर क्षत विचलित हेबि नाही से मोर क्षत যদি কেবে হুয়ে মু নিরাশ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ প্রভু মোর রক্ষা কর্তা মোর আত্মার বেবতা দিবস রাত্রিরে কেবে নহইবে ভীত প্রভু মোর রক্ষা কর্তা মোর আত্মার বেবতা দিবস রাত্রিরে কেবে নহইবে ভীত সূর্য চন্দ্র করিবেনি মতে আঘাত সূর্য চন্দ্র করিবেনি মতে আঘাত যদি কেবে হুয়ে মু নিরাশ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ সম্মুখে মসিয়ান পর্বত সম্মুখে মসিয়ান পর্বত প্রভু যে মোর সদা জাগ্রত প্রভু যে মোর সদা জাগ্রত যদি কেবে হুয়ে মু নিরাশ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ বাস্তବରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ ହଁ ପିତା ଦୁଃଖ ଶୋକ ନୈରାଶ୍ୟତା ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦାରିଦ୍ରତା ସମସ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଖର୍କ ହଁ ପିତା ବିପଦ ମାଡି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମମାନେ ତୁମଠାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଅନାଇଲେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରୟୋଜନତା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷୟ ଦାନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଦାଉଦ ସେଦିନ କାତରକ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାର ଚିନ୍ତାର ଭାରକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାର ସ୍ଥଳ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟକ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜଗତର ଉଜାଡ ଅବସ୍ଥା ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବୋଝକୁ ଭାରକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେବାର ଭାରକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସକଳ ଗତିରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସୁଅଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରୟୋଜନତା ସର୍ବ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ এই সমୟରେ ତୁମରି ପବିତ୍ରତାର ହଁ ପିତା ସେବା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ତୁମ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ତୁମେ ସନ୍ତରା କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଜାଗ୍ରତ କର
सचेतन कर जो वाक्य रूप बीज आम हृदय पड़ो प्रभु। हाँ पिता से फल उत्तम भूमि रे पड़ू से प्रभु फल उत्तम भाव शाखा प्रशाखा हो वृद्धि प्राप्त हो तुमरी प्रभु नाम तुमरी कार्य तुमरी हाँ पिता वाक्यर अनुसार प्रभु आम जीवन को जेपरी आम सजाड़ी चलने पारू आम प्रत्येक तुम प्रस्तुत कर जगतर सकल पाप मंदता प्रलोभन परीक्षा तुम आम रक्षा कर प्रभु। आज दिन सर्वभार तुम्हें बहन कर सेवार समस्त कार्य को तुम्हें परिचालना कर वाक्य दिया मानकर अंतरात्मा को तुम्हें तृप्त कर शक्ति जोगा आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि तुम राज्य पाई विनियोग हेबु तुम्हारी कार्य पाई व्यवहारित हेबु तुम्हारी शक्ति रे तुम्हारी आत्मा परिचालन रे जेपरि आमाने समस्ते चालित होई दिन प्रतिदिन नूतन नूतन अनुभूति नूतन चिंता नूतन चालना आत्मिक वरदान रे हप्ता बढ़ी पाकु पारिबु तुम अनुग्रह गौरव प्रशंसा तुम्हें पाओ बोली यीशु को नाम रे प्रार्थना करी मागिलु आमीन। आमेन। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर प्रार्थना आराधना मध्य कड़े नहीं प्रभुଙ୍କର उपस्थिति आम को रखी तेणु आशीर्वाद करंतु प्रभु आहरी प्रभुଙ୍କର गौरव पाई व्यवहार करंतु आमने एतबे प्रभुଙ୍କର उपस्थिति रे बसिचु आराधना करिचु प्रभु कहंती जे जो मैंने सदा प्रभुଙ୍କର आचरण रे सिद्ध जो मैंने सदा प्रभुଙ୍କ व्यवस्था अनुसार चलती से माने धन्य तुम्हार आज्ञा सकल प्रति दृष्टि रखिबा बेले मु लज्जित हेब नाही तुम्हार धर्ममय शासन सकल शिखिबा बेले मो अंतकरण रे सरलतार तुमको धन्यवाद देवी जेतले आमने प्रभुଙ୍କର विधि को शिखु प्रभुଙ୍କର शिक्षा रे शिक्षित हो सेतले आमने प्रभु को धन्यवाद दो दो ताहांक निकटवर्ती हो कारण प्रभु आमक पाखरे से धन्यवाद ही चाहती आसु आमने सरलतार सहित सुस्थिरतार सहित उत्तम चिंताधारार सहित आत्मिक मनोभाव सहित प्रभु उपस्थिति बसु बसु वाक्य शुणा जत्नवान हवा एतले आम मध्य उल्लास नीलिमा भौणी अच्छा मुझे अनुरोध करी वर्तमान आराधना करथिबा भौणी आम वक्ता भाव आम मध्य छिंचाणी आज्ञा अच्छा समर्पण कर प्रार्थना करेंगे तापर आम वाक्य मध्य को जीवा उल्लास नीलिमा भौणी प्रेज द लॉर्ड दास मैडम प्रेज द लॉर्ड आज्ञा सॉरी मु टिके डिस्टर्ब कर देले टिके गुटे विषय अनाउंसमेंट कर देबे कि मैडम आज्ञा हां दास मैडम आज्ञा कहतु हां आज प्रातः काल उपासना उपस्थित प्रत्येक को मो भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाऊँ समस्त को नमस्कार आओ वाक्य पूर्वर गोटे अति आवश्यक आ विज्ञापन आपण सम्मुखें मु रखा चाहूँगी जे वाक्य सरला परे किए लेफ्ट हेबे नाही आओ गत वर्ष आमने चेन्नई जाइथिलु आ ए वर्ष उटी गेट टुगेदर करिया पे आमने जीवा सेथि पई वाक्य सरला परे आमने समस्ते बसी टिके आलोचना करिबा कथावार्ता करिबा तेणु वाक्य सरला परे के लेफ्ट हेबे नाही अनुरोध करूछि के लेफ्ट हेबे नाही समस्ते वाक्य सरला परे रुहंतु आ आजिर बहुत महत्वपूर्ण आ मीटिंग रे समस्ते भाग नियंतु बोली मोर निवेदन धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा तेणुकर आसो माने वाक्य मध्य को जीवा उल्लासन लीमा आम प्रार्थना करिवे तापर आमने वाक्य शुणा को जीवा प्रेज द लॉर्ड दीदी प्रार्थना करंतु प्रेज द लॉर्ड दीदी प्रेज द लॉर्ड समस्त को आसंतु प्रार्थना करिवा पवित्र दयालु स्वर्गस्थ प्रेमिक अनुग्रहकारी जीवित पिता तुम नाम को धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा करुछु तुम्हें पवित्र सत्य परमेश्वर तुम्हें जीवित परमेश्वर तुम्हें आराधना पाइबा परमेश्वर प्रशंसा पाइबा परमेश्वर प्रशंसा निवासिनी पिता तुम नाम को धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु तुम अनुग्रह दया रे प्रभु एही प्रातः काल रे तुम्हारी पवित्र चरण रे बसी
तुम्हारी पवित्र नाम रे प्रभु आराधना करिबा पई तुम्हारी प्रशंसा करिबा पई तुम्हारी स्तुति करिबा पई तुमे ए सुंदर अवकाश देइथिबा तो तुमको धन्यवाद करूछु रात्रिर प्रत्येक विपद आपद रोग संकट मृत्यु प्रभु आमको बंचाइछ बोली धन्यवाद करूछु प्रभु ए सुंदर सुजोग देइछ बोली धन्यवाद करूछु आमको ए जीवन देइछ बोली धन्यवाद करूछु प्रभु प्रति प्रभात रे तुम्हारी दया जे नूतन अटे एथिपाई आमे तुमको धन्यवाद करूछु पवित्र प्रेममय स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद करूछु पिता जो भौणी प्रभु जेस्विन लिमा प्रभु से तुम्हारी पवित्र नाम रे तुम्हारी गुणानुवाद करिबा को तुम्हारी आराधना करिबा को तुम्हारी ओ प्रभु तुम्हारी सेवा करिबा को तुमे अनुग्रह कल दया कल प्रभु धन्यवाद करूछु प्रभु तुम्हे ओ प्रभु ए प्लेटफॉर्म रे उपस्थित समस्त को तुम्हारी आराधना रे कढ़ाई नहीं तो धन्यवाद करूछु प्रभु प्रिय भौणी को तुम्हें विशेष करी आशीर्वाद कर अनुग्रह कर दया कर तुम्हारी ज्ञान रे बुद्धि रे शक्ति रे आत्मा रे परिपूर्ण कर प्रभु प्रभु अधिक तुम्हारी वर्शिप करिबा पई आराधना करिबा पई तांको ज्ञान बुद्धि प्रदान कर प्रभु तांकर कंठ को तुमे आशीर्वाद कर प्रभु उत्तम स्वर दे उत्तम ज्ञान दे प्रभु तुम्हारी वर्शिप करिबा पई अनुग्रह कल एति पई धन्यवाद प्रिय भौणी को विशेष करी आशीर्वाद कर अनुग्रह कर दया कर पवित्र पिता एते बेले प्रार्थना करूछि तुम्हार प्रिय दास जो जहां को तुमे आज मनोनीत करियछ तुम्हार प्रिय दास को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर हजाई लुचाई तुम्हें व्यवहार कर प्रभु तुम्हार निगुड़ वाक्य दे तुम्हें आम मान मध्य प्रकाश कर प्रभु तुम पवित्र आत्मा अभिषेक करे तुम्हें तांको पूर्ण कर प्रभु आज तुम्हारी वाक्य आम माने सुनिबा को जीव पिता आमानकर कर्ण मन आत्मा को तुम्हें उन्मुक्त कर जेपरी आम माने तुम से ही पवित्र वाक्य को बुझिबु ग्रहण करिबु विश्वास करिबु ओ प्रभु तुम वाक्य अनुसार चली पारिबु एथिपाई तुम्हारी पवित्र आत्मांकर ज्ञान बुद्धि चेतना प्रेरणा समस्त जीवन रे दियो प्रभु तुम्हारी प्रिय दास को तुम्हें विशेष करी आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु प्रार्थना करूछु बापा जेते प्लेटफॉर्म रे अछंती समस्त जेपरी कि तुम वाक्य प्रति मनोयोगी होई पारिबो एपरी दया कर अनुग्रह कर सर्वशक्तिमान प्रभु विशेष करे रियल मिनिस्ट्री को तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह कर प्रभु एठार सेवा कार्य द्वारा तुम्हें महिमान्वित प्रशंसित हो कोहोस्ट को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर तांको परिवार को मध्य आशीर्वाद कर आज यही सभा को परिचालना करूथिबा प्रभु रेखा दीदी को पाई धन्यवाद प्रभु तांको तुम्हारी ज्ञान बुद्धि दे प्रभु ओ प्रभु एहा को परिचालना करिबा पाई तुम्हें सहाय्य करूथिबा तो धन्यवाद तांको तांको परिवार को मध्य तुम्हें विशेष करी आशीर्वाद अनुग्रह करो बोली धन्यवाद प्रशंसा गौरव दे यीशु को नाम रे मागुछि आमेन 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 धन्यवाद दीदी बहुत सुंदर भाव रे हम समस्त को पाई प्रार्थना करिसंती आसंतु वर्तमान जत्नर सहित वाक्य सुनिबार समय अछि आमने प्रभु को उपस्थिति रे तांको धन्यवाद दउ वाक्य मध्य को जीवा एते मु माने अनुरोध करे आमान को मध्य रे आमान को अति प्रिय समस्त को पाखरे जणा सुना अति प्रिय प्रभु को दास आमान को मध्य रे बर्जे कचिंचणी आज्ञा अछंती वर्तमान मु प्रभु यीशु को नाम रे तांको स्वागत करूची से आमान को पय आनिथिबा वाक्य प्रदान करिवे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रभु यीशु के नाम रे नमस्कार प्रेज द लॉर्ड बोने प्रेज द लॉर्ड सुनि पारुछंती प्रेज द लॉर्ड समस्तन को मोर प्रेज द लॉर्ड प्रभु को महानाम रे टिके रिसाउंड हला पर लागुछि मोर आवाज मत दी थर आसुची हाँ ठीक अच्छे धन्यवाद आज ये सुंदर सुजोग पाई मो प्रभु को धन्यवाद दउ अछि ए वर्षर प्रथम थर पाई मो रियल मिनिस्ट्री प्रचार करिवार आज सुजोग पाइली अनेक आराधना करिथिले अनेक थर किंतु वाक्य पे आज प्रथम थर सुजोग पाइली तेनु प्रभु को धन्यवाद दउ अछि आपण माने जिते बसी छंती 25 जन आमे अछु जदि पारुछु जेते
पारु पर्यंत आमे समस्ते वीडियो ऑन करिबा प्रभु आमनको नूतन प्रभात टीए देइछंती धन्यवाद धन्यवाद आपण मानको देखुतिले टिके खुशी लागुची तो बहुत खुशी लागुची एबे तो ऑन कले आज्ञा आ 2 मिनिट पर सेमती एका थाओ आ से बटन टाको टच करिवे नाही प्रभु गौरव पांतु आज सुंदर दिन मध्य सुंदर अनाउंसमेंट टी हैला से अनाउंसमेंट हेउ हो टिके मोर धड़कन टिके बढ़ी गलानी जा हो प्रभु गौरव पांतु किछि गोटे नूतन कार्य ए वर्ष प्रभु नाम रे हेउ जाओ अति सुंदर दुईटी प्रभुंकर दासींक मध्यरे आज मो मध्यरे अछि प्रथम रे जने आत्मिक पालिका मा जस्विन लिमा भौणी आउ तांकरी समस्त विषय आपण माने जानंती मो किछि कहबा की इच्छा करे नाय तापरे आउ जने प्रभुंकर प्रिय नम्र दासी रश्मि भौणी बहुत प्रार्थनाशील जीवन तांकर एवं अति प्रभुंक सहित सुंदर संलग्न तांकर कनेक्शन 4G 5G तिले जेमती नै कि सेही बलिया तांकर 7G बोले भाबुछि आउटी अधिका सेही परी दुईटी प्रभुंक दासींक मध्यरे आजी मो परि अयोग्य को प्रभु सुजोग देइछंती प्रभुंक धन्यवाद देउछि मु जेतले काली देखिले ब्रोशर रे कि जस्मिन भणी आराधना करूछंती आज तो मोर आत्मिक निश्चय किछि गोटे सुंदर विषय हबो पुणी लिबा भौणी सहित दास भौणी मते जेतले आज परिचालना करूछंती आज सुंदर दिनटे हबो आसंद आमे सेही अवसर रे सेही परि भाबरे प्रभुंक ठारे आगो को बढ़िबा हालेलुया गोटे छोट कोरस गोटिए पद मात्र बोली आउ आगो को बढ़िबी धूसर पहाड़ कालबरी चूड़ी की गीत गाल चकु हो धूसर पहाड़ कालबरी चूड़ी की गीत गाल चकु हो पतित मानव मुक्ति पाई कि पतित मानव मुक्ति पाई कि तुम्हें भी ढाड़ू चलू कि गीत गाऊ धूसर पहाड़ कालबरी की गीत गाऊ प्रेज द लॉर्ड आज भी से जो धूसर पहाड़ जो कालबरी पहाड़ से मध्य गीत टे गाउछि प्रभुंकर से अश्रु ढाली प्रभुंक निमंत अश्रु ढाली गीत टे गाउछि आसंत आमे की प्रकार गीत गाउछु आमे की प्रकार भावरे यीशुंक विषय वर्णना करूछु आम्भ मानकर मुख आम्भ मानकर जिह्वा आम्भ मानकर अंतर आम्भ मानकर चिंताधारा आम्भ मानकर जो जहा किछि आमे आत्मिक जीवन बोली कहूछु सेही जीवन द्वारा आमे प्रभुंक की प्रकार गीत गाउछु आसंत आमे सेही परि आगो को बढ़िबा आजिर वाक्यर शीर्षक हेबो प्रवंचनार जिह्वा कि आत्मिकर जिह्वा आमानकर जिह्वा जो जिभरे आमे कथा कहू सेई जिह्वा प्रवंचनार जिह्वा ना आत्मिकर जिह्वा जिभ विषय रे एही जिभ विषय रे अनेक प्रभुंकर महान महान दास माने
विभिन्न पुस्तकरू नहीं विभिन्न विषय नहीं अति गभीर विषय सब वाक्य प्रचार करी आसु अछंदी आपण माने सुनुछंती मु बेसी समय कहि भी नाही आज 15 रो 20 मिनिट केवल जहा प्रभुंकर अल्प मात्र वाक्य मु कहिबी कारण एहा परे मध्य जेहेतु किछि सुंदर आलोचना करिवार अछि तेणु प्रवंचनार जिह्वा कि आत्मिकर जिह्वा प्रार्थना कला बेले देखई हेबार जिह्वा ना प्रार्थना करी आमेन सरी गला परे आ काहाकू की प्रकार कथा कहिबार जिह्वा गोटिए शरीर रे गोटिए मात्र जिह्वा अछि एई गोटिए ही जिह्वा जेउथरे हाड़ नाई जने मनीष को 206 हाड़ मध्यरु ए गोटिए ही अंग जे अंगरे गोटिए मध्य हाड़ नाई ए हाड़ विहीन जिह्वा 6 इंच जहा 6 इंच रो जिह्वा जहा स्वाद टीए बारी दउछि जो जिह्वा को ठंडा रखिबा पे सब बेले जली अंश रहुछि पानी रागी गले से जिह्वा सुखी जाउछि ताको पानी पिए आउ थरे ठंडा करा जाउछि जो जिह्वा की मन को एपरी माने साप परी दुईटी जिह्वा नुहे देखिबा को हुए तो गोटिए जिह्वा जो जीव को सबुदिन आमे साधारण भाव रे कहिबा गले दांत घसुछु ताही नो जीव को मध्य सफा करूछु एही परी सबुदिन सफा करा जाउतबा गोटे जीवा प्रतिदिन आम मानकर से जीवा को जो जीवा को आमे माने गोटिए शब्द कहिले जीवटा कुहा जाए जे केते थर हले गोटिए शब्द ताकू जदि आमे आमे वर्णना करियो अनेक विषय अछि गोटिए शब्द कहिले जीव केते प्रकार ट्विस्ट हे जाए केतबेले प कहिले भिन्न प्रकार द कहिले भिन्न प्रकार न कहिले भिन्न प्रकार अ कहिले से जीव शांत हो जाउ विभिन्न प्रकार आकार नउथबा जीवा जो 49 टी अक्षर ओडिया भाषा रे अछि ओडिया भाषार 49 टी अक्षर रे एई जो जीवा 49 प्रकार एक्टिंग करूछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 49 कोण तार 2 गुण प्रकार एक्टिंग करूछि 49 को 2 गुण कहिले 98 98 थर ए जीवाटी एक्टिंग करिबा जीवा आज से जीवा को शरीर भावरे तो हुए तो जीवा ही पारे किंतु कोन आमे प्रवंचनार जीवा व्यवहार करूछु ना आत्मिकर जिह्वा व्यवहार करूछु आसंद गोटे पद पढ़िबा याकूब पुस्तक तार 3 पर्वर 12 पद याकूब पुस्तक 3 पर्वर 12 पद हे मोहर भाई माने डिम्बिरी वृक्ष कोन जित फल अबा द्राक्षालता कोन डिबिरी फल फली पारे लवणाक्त निर्झर मध्य मिष्ट जल देई पारे नाही देखंतु एई पदटी जदि आपण आरंभ रु पढ़िबे संपूर्ण भाव रे जानि पारिबे डिम्बिरी फल मुइठी डिम्बिरी फल मोर जो स्टडी बाइबल रु मु देखुतिली जे डिम्बिरी फल जस्ट एज वाटर फ्रॉम फाउंटेन स्पीक्स ए रिफ्रेशमेंट so fruit from a fig tree speaks of nourishment डिम्बिरी फल जोटा देखिबा को तो छोट ही पारे किंतु से ड्राई फ्रूट्स बोली जहां हमें बाजार रे मिलुची जो फ्रूट्स को की कौन सी गोटे विशेष रोग हेले डाइट पाई व्यवहार कर जाउची ड्राई फ्रूट्स बोलकर जोटा विदेश रु आसुची ए डिम्बिरी फल जहा की काश्मीर जम्मू लद्दाख ये सब अंचल रे बहुत परिमाण रे मिले से अंचल रु मगे की हजार हजार टंका किलो हेले मध्य हमें खाउछु जो फल की कंचा थिले जेतिकी शक्ति ड्राई फ्रूट्स बोली की सुखिला परे से फल रो मध्य से शक्ति से गोटिए फल कोन 2 प्रकार रो स्वाद देई पारिबो की
ଏଇଠି ଡିମ୍ବରି ଫଳକୁ ଦୁଇଟି ଆମେ ନେଇ ପାରିବା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନରିଶମେଣ୍ଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସ୍ନାକ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ ରେ ଦେଇ ପାରିବା। ନାଇଁ ବେଶୀ ଆମର ପେଟ ବଢି ଗଲାଣି, ଟିକେ ଡାଏଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟା ଖାଇକିରି କିଛି ଦିନ ରହିକିରି ଆମ ପେଟ କମେଇ ପାରିବା। ନରିଶମେଣ୍ଟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି। ଆଜି ସେହିପରି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? ହାଲେଲୁୟା। ତାହିଁର ସେଇ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ପଦ ପଢିଲେ, ଦୟାକରି 2 ପଦ ଉପରକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ, ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡେ ତେବେ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ନାଇଁ। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ। ପୁସ୍ତକ ସେଇ 3 ପର୍ବର 12 ପଦ ଆମେ ପଢିଲୁ, ତାର 2 ପଦ ଉପରକୁ। ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଏହା ଜାଣୁ। ଏକ ମୁଖରୁ ଯାକୁବ 3:10 ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏ ମୋହର ଭାଇ ମାନେ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 11 ପଦ ନିର୍ଝର କଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଠା ଓ ପିତା 2 ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କରେ। ସାପକୁ ସିନା ଆଜ୍ଞା 2 ପ୍ରକାର, ମାନେ ତାର ଜିଭ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ସାପ ସିନା 2 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି, ତେଣୁ ସାପ ଯଦି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ 2ଟି ଚିହ୍ନ ରହୁଛି, କାରଣ ତାର ଜିଭ ଦ୍ଵାରା ବିଷାକ୍ତ ବିଷ ବାହାରି ଥାଏ। ହେଲେ ଯଦିଓ କାମୁଡିବାରେ ଜଣକୁ ଚୁବେଇବା ବେଳେ ଆମକୁ ଜିଭଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି, ଦାନ୍ତ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଏ ଜିଭଟା ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ, ମାନେ ତାର ଭାଗ ନଉଛି। ଗୋଟିଏ ମୁଖରୁ ସେଇ ମୁଖ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ଜଣେ ମୂକ ଯିଏକି କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ଯିଏ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ, ତାର ମଧ୍ୟ ତ ଜିଭ ଅଛି, ତେବେ ସେ କେମିତି କଥା କହିପାରୁନାହିଁ? କଥା କହୁଥିବା ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଜିଭ ଅଛି, କଥା କହି ପାରୁନଥିବା ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଜିଭ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବା, ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇବା ଲାଇନରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଯାଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି, ଗୀତ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କଥା ମୁଁ କହେ ଯେ ଗୀତ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା, ବ୍ରଶ କରୁ। ଯେ କୌଣସି ସମୟ ହଉ, ଦିନ ହଉ ରାତି ହଉ, ପୁଣି ସେଇ ବ୍ରଶ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଜିଭ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ସଫା କରୁ। କାରଣ ଜିଭ ସଫା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଲିୟର ରହିବ ବୋଲି। ତେବେ ଏଇ କ୍ଲିନିଂ କରିକି ଆମେ ଜିଭକୁ ସଫା ରଖିଥାଉ, ଯେହେତୁ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ଥାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜିଭର ପଛପଟେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଜିଭର ହୁଏତ 6 ଇଞ୍ଚ ଜିଭକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫା କଲେ, ବେଶୀ ହେଲେ 2 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ 3 ଇଞ୍ଚ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପଛପଟେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଇଟା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜିଭକୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ କହେ, ଗୋଟିଏ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ବସି ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜସ୍ମିନ ଭଉଣୀ 3ୟ ନମ୍ବର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲେ, ତାଙ୍କର 3ୟ ନମ୍ବର ଗୀତଟା କଣ ଥିଲା ମନେ ଅଛି? ମନେ ଥିବ ନା ଭୁଲିଗଲେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ବୋଲି ତ ଆମେ କହିଲୁ ସତ, ହେଲେ ଗୀତଟି ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ସେ ଗୀତଟା କେତେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି?
ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଗୀତ ସମୟରେ କିଏ ଜାଣି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଅନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବେ, କିଏ କିଏ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଟିଂ ଲେଖିବେ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ worship। ସତ କଥା, ଗୀତର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗୀତଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ ଗୀତ। ମୁଁ ପ୍ରେମ ମାନେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମାସିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୀତଟା ଶିଖିଥିଲି। ଆଜି ସେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୀତ, ଏଇ ମୁଖରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଏଇ ମୁଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଏଇ ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏଇ ମୁଖରେ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଏଇ ମୁଖରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା କହିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମୁଖଟି ଭଲ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ମୁଖକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଶାପର କାରଣ ହେବା? କାରଣ ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜୀବନ ଓ ମରଣ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନ ଓ ମରଣ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ। ଯଦି ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବା କଥା ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା ସେଇ ହିତୋପଦେଶ ତାର 10 ପର୍ବର 20 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବର 20 ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ବା ମନୋନୀତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ହୃଦୟ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜିହ୍ବା ଆଜି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର? ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ବା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀରେ ଯାହା ପଢିଲୁ ସେହିପରି ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଜିହ୍ବା। ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ବା କି ପ୍ରକାର? ନା ମନୋନୀତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ। ରୂପା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୂପା ନୁହେଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ମନୋନୀତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ। ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ, 20 କ୍ୟାରେଟ, 22 କ୍ୟାରେଟ, 24 କ୍ୟାରେଟ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ମୁଦି କିଣିଦିଅ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଝିଅ ତତେ ଏବେ 19 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତୋର ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିଦେବି ମୁଦି। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହୁଏ ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତାର ସମୟ ବି ଆସୁଛି। ଅନେକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଝିଅଟେ ରଖିଛୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ରୂପା ଯୋଉଟା କି ସଫ୍ଟ ହବ, ସେଟା ନିଆଁରେ ପଡୁ କି ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ପଡୁ ରୂପା ରୂପା ପରି ହିଁ ରହିବ। ସେହିପରି ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ବା ମନୋନୀତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଆଜି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟର ହୃଦୟ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ। ରୂପା ସେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତିକି ତାର ଦାମ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଦାମ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି 2004 ମସିହାରେ ବିବାହ ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ସେତେ ସମୟରେ 8,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, 1.5 ତୋଳାର 8,000 ମାତ୍ର ଥିଲା। 2004 ମସିହାର କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମାନେ ମଝିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପର୍ବ ସମୟରେ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ଚୁଡ଼ିଟା ବନ୍ଧା ପକେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ପ୍ରାୟ 60,000 ଊର୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନା ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ରହିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକା ଯିବ। ଆଜି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ବା ଯଦି ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ ଆମ ଠାରୁ ମିଠା କଥା ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆମ ଠାରୁ ବୟସ୍କର କଥା ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକର କଥା ବାହାରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମିକ ଲୋକ, ସେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ ଧାର୍ମିକ କଥା କୁହନ୍ତି।
कहती से पिलालिया भले कथा कहती नाई तेणु आज आम मान परीक्षा करने दरकार आंभ मानकर जीवा कण प्रवंचनार जीवा ना धार्मिकर जीवा आ गोटे दीटी अंश आम पाठ करवा पुणी शेष करवा से हितोपदेश तार चारि पर्वर 5 पद अति सुंदर विषय लेखा जाए हितोपदेश 4 पर्वर 5 पद ज्ञान अर्जन कर सुविवेचना लाभ कर ताहा भूल नाही पुणी मो मुखर वाक्यरु विमुख हुओ नाही वो नहीं एटी सदा प्रभु ही कहती जे ज्ञान अर्जन कर गोटे जिह्वा को आमे ट्रेनिंग दबा दरकार अछि जे जिह्व तू एही प्रकार भाव रे कथा कहिबो आज्ञा आमे काहा को तू बोली कहिबा काहा को तुमे बोली कहिबा काहा को आपण बोली कहिबा एही जिह्व को व्यवहार करा जाए और से ही जिह्व को सिखेबा पाई आमान को मध्य रे ज्ञान रा आवश्यक अछि और से ज्ञान सदा प्रभु ठारो आसे तेणु कहा जाए सोलोमन एठी कहिले जे ज्ञान अर्जन कर आउ सुविवेचना लाभ कर मु थरे प्रचार करतली जे मनुष्य गोटे मनुष्य मध्य 4 प्रकार विषय अछि गोटे होछि ज्ञान गोटे होछि बुद्धि गोटे होछि विवेक आ गोटे होछि सुविवेचना ज्ञान बुद्धि सुविवेचना विवेक 4टी विषय केवल मस्तक अच्छी गोड़ पाखरे दे नाहांती आज्ञा तले रखा जाए ना सबुठारु उच्च रे मस्तक मध्य रखा जाए तेणु एई मस्तकर सबुठारु उच्च रे जदि आमे सुविवेचना रखिबा मस्तकर उच्च रे जदि आमे उत्तम ज्ञान रखिबा तेबे संपूर्ण शरीर संपूर्ण भावरे उत्तम ज्ञान उत्तम सुविवेचना उत्तम बुद्धिर सहित कथा कहब जदि एही मस्तक मध्य रे सुविवेचना जगार कुविवेचना अच्छी जदि कौन अन्यान्य विषय रही अच्छी प्रवंचनार विषय रही अच्छी समस्त शरीर मध्य से ही परी तेणु करी जीवन ओ मरण जीवार अधीन आज आम के प्रकार जीवा व्यवहार करुछु आमनकर जीवा कि प्रकार व्यवहार करुछु प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रकृत रे मु कहिबाकू इच्छा करे आ वो तो मु पाळ कहि पारे आ आपण माने मध्य एते प्रभुंकर धार्मिक लोक माने किंतु बेले बेले आमनकर जीवा को आमे कोन ट्विस्ट करि दउछु कि बदलै दउछु कि आमनकर जीवा द्वारा लोकंकर हृदय को बाधी जाउछि कि वो तो आमनकर जीवा दुईटी भाग न हेले मध्य जीव द्वारा एही परि शब्द गुडा को बाहरुछि कि जहा को सुनिबा लोक तार हृदय भांगी जाउछि से कष्ट पाउछि प्रिय प्रभुंकर लोक माने टिके जागृत हेबा दरकार प्रभुंकर वाक्य एठी शिक्षा दिए आमे से धार्मिक जीवा तुल्य हबा जो द्वारा मनोनीत रूपा तुल्य से आज जीव जेतेबेले मध्य रहिबो आज हो आ 10 वर्ष परे हो आमे जेतेबेले पर्यंत शेष पर्यंत बंचिबा समय पर्यंत निश्चय गोटे उत्तम जीवारे कथा कहबा पन चेष्टा करिबा काहाकू बाधिला परि कहिबा नाय काहाकू दुख देला परि कथा हेबा नाय काहाकू कोनोसी प्रकार एटा करिबा नाय वयोज्येष्ठ मानकू सम्मानर सहित कथा कहिबा प्रभुंकर लोक मानकू उत्तम प्रभु नाम रे कथा कहिबा जने भौणी जने लेडीज जने महिला मानको कथा हेबा समय उत्तम भाव रे कथा हेबा जदि जने आमे पक्व केश लोकन को देखिबा से पक्व केश बा सेही परि वयोज्येष्ठ बोली कहिबा सेही मानको देखिले वृद्ध मानको देखिले उत्तम भाव रे आमे कथा कहिबा जने छोट छोट पिला मानको देखिले मध्य दुई शब्द प्रेम रे भाव रे कथा कहिबा आ एपरि के जने भिकारी को देले मध्य देखिले मध्य जने गरीब को देखिले मध्य असहाय व्यक्ति को देखिले मध्य तांको मध्य केबे कहिबा नाही आज्ञा मु गोटे उदाहरण देबी जे हमर ए उटी रे सिम्स पार्क बल्कि गोटे पार्क अछि सिम्स पार्क रे जोटी की से माने बहुत सुंदर विषय अछि सेही पाखरे जणे प्रभुंकर जणे जणे से बिजनेसमैन किंतु प्रभुंकर सेवा पाई से सपोर्ट करंती किंतु से निजे पास्टर नहीं से सपोर्ट करंती तांकर गोटे वार्षिक गोटे प्रोग्राम रखंती आ से वार्षिक प्रोग्राम रखिला बेले से जो चीफ गेस्ट भाबरे बा मुख्य अतिथि भाबरे कहा को डाकिबे आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे आज्ञा आमे चीफ गेस्ट कहले रेवरेंड पकेथिबा लोक खोजी थाउ डॉक्टर पकेथिबा लोक खोजी थाउ केते माने अधिक लोक खोजी थाउ मात्र चीफ गेस्ट को दांडर गोटिए भिखारी को से डाकिथिबे आज्ञा
ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରକୁ ଡାକିବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଡାକିକିରି ତାକୁ ଗାଧା ପାଧା କରି ଯଦି ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଜଟ ହେଇଯାଇଛି ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ତାକୁ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଡାକି ଆଣି ତାକୁ ଆଉ ପୁରା ଲଣ୍ଡା କରିଦେବେ ନୂଆ ସୁଟ ପିନ୍ଧେଇବେ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇବି ଏଇଥି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କରି ଜଣେ ଯୋ ଭିକାରୀକୁ ସେ ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିବେ ସେ ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ପରିବେଶ ତାର ଜୀବନର କାହାଣୀ କହିବ ଆଜ୍ଞା କୋ ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତୁଚ୍ଛା ମାଳିଆ ପ୍ରଚାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ କେବଳ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଜିଭ ଆଜି ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି ମତେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଇପାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିଦଉଛି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ନ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମନ୍ଦ କଥା କହିପାରେ ସେ ଭିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର 15 ତାରିଖରେ ବୋଧେ ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିକାରୀକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର କୌଣସି ରେସିଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ ନାହିଁ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଲାଇଭ ଆଧାର କାର୍ଡ जो आधार कार्ड कैमरा रे जोड़ा देखुछन एइटा का मोर आधार कार्ड आज्ञा सुनी पारुछंती आधार कार्ड कारण मु जने भिकारी अनेक विषय अछि आज्ञा आमे काहा को खोजुछु आमानकर प्रवंचनार जिभा आमानकर सेहीपरि जिभा जे आमे काहा को खोजुछु की प्रकार वाक्य कहूचु की प्रकार शब्द कहूचु की प्रकार विषय कही आमे आगो को बढ़ुचु आमनकर जीवन को जदि आमे नष्ट करूचु सेति पाई दायी आमे एका आमर जीवन पाई आउ के दायी नै मो काई की दायी एबी आउ जितु आज जदि ऊपर को उठुचंती तांको जदि प्रभु आश्चर्य बाहर करूचंती गत थर मु कथा हला से कहिले जे कोन आसंता 3 मास पर्यंत पूरा तांकर प्रति समय पाए विभिन्न स्थान रे प्रभुकर वाक्य प्रचार करिया पाए पैक्ट बोली से कहितले बते काहे कि आगे तांगु डाकुचंदी विभिन्न स्थान रे प्रचार करिया पाए गत दिन मानकर फुल बणी जाइतिले कोन तांकर 2 प्रकार जिभा बोली से कथा मो से ऊपर को जदी उठुचंती मुदाई की मोर द्वारा से ऊपर को उठुचंती कि आज भौणी जेतबेला सुंदर आराधना करी गले तांकरी पालकर गोटे दायित्व रहछि सेति पे मु दाई कि ना आज जदी निजर भाषा निजर घर द्वार बापा माँ सब छाड़ी नवरंगपुर आज जदि मु तमिलनाडु भाषा जानी नथिबा जागरे दीर्घ 16 वर्ष हेलन अछि मोर पाई कोन आपण माने दाई कि आपण माने एबे जानुचंती प्राणरंजन आज्ञांकर जदि आमे कहिबा तांकर एते सुंदर लेखा कविता ई सब अछि सेति पाई कोन हमर सेनापति आज्ञा दाई कि केही दाई नै निज पे निजे दाई प्रभुंकर लोक माने प्रवंचनार जिभा करिबा न धार्मिकर जिभा करिबा गोटिए पद पढ़ी आमे शेष करिबा प्रथम तिमोथी 5 पर्वर 1 पदरु 3 पद पर्यंत प्रथम तिमोथी 5 पर्व 1 पदरु 3 पद पर्यंत तुम्भे वृद्ध व्यक्ति को तिरस्कार करो नहीं किंतु तांको पितृतुल्य ज्ञान करी विनय करो युवक मानकु भातृतुल्य वृद्धा स्त्री मानकु मातृतुल्य और युवती मानकु पवित्र भावरे भग्नी तुल्य ज्ञान करी से प्रकार करो निराश्रय विधवा मानकु समादर करो एते सुंदर विषय लिखा है जे ताकू जदी आपण माने आउतरे पढिबे पुनी संपूर्ण पदटे मध्य जदी पढिबे काहा को की प्रकार भाबरे कथा कहिबा आपण माने जानि पारिबे जाकब पुस्तक 3 पर्व जदी पढिले संपूर्ण जिभा विषय लिखा जाय हितोपदेशर अनेक मो पाखरे अनेक रेफरेंस अछि मो अनेक रेफरेंस मदे एठी लेखि छि किंतु सबु रेफरेंस मो पाखरे वर्तमान कहिबा पाई मो पाखरे समय नै कि सबु मध्य प्रयोज्य बोली मो भाबु नै गत दिन मानकर मु सुनुथिली जे अति सुंदर सभा चाली छि
ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମମତା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଫଳ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦରକାର, ଜିଭାକୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିତାନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟରେ ବିତାନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ଫଳଟିଏ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହା ଗୋଟେ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ମାନେ ପଜିଟିଭ କଥା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ନେଗେଟିଭ କଥା ଯଦି ବି କାହାର ଦେଖିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ କି ସେ ନେଗେଟିଭ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର ଯାହାକି ତାକୁ ବାଧିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ସହଜ ଶୈଳୀରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ସ୍ୱରରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର କଥା ବା ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବରଞ୍ଚ ସେଇ ଲୋକଟି ସେ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ନ ବୁଝି ତା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ବୋଲି ସେ ବୁଝିବ। ଆଉ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶୈଳୀ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଦ୍ଧି ସେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ଜଣକୁ ବୁଝେଇକିରି କହିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଦରକାର ଅଛି। କାହାକୁ ହଟ୍ ଫଟ୍ କିରି ଆମେ ରାଗି ଦେବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ମତେ ହିଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ହିଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ସବୁ କିଛି କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଦି କଥା କହି ନ ପାରିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ପଥର ମାନେ କଥା ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇଲି ପ୍ରଥମ କରେ, ଧୂସର ପାହାଡ଼ କାଲବରୀ ତୁମେ କି ଗୀତ ଗାଉଛ ପତିତ ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇକି, ପତିତ ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ତୁମେ ବିଠାଳୁ ଛଲୁହ କି ଗୀତ ଗାଉଛ କୁହ, ଧୂସର ପାହାଡ଼ କାଲବରୀ ଚୂଳେ କି ଗୀତ ଗାଉଛ କୁହ। 70 ଦଶକର ଏଇ ଗୀତଟିଏ ହୁଏତ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ଅଧିକାଂଶ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣିଥିବେ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗୀତ ଗାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା କଥା ବାହାରୁ, ମୁଖରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତ କଥା ନ ବାହାରୁ। ଏଇ ମୁଖକୁ ଆମେ ଏପରି ଶିଖେଇବା, ଏହିପରି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। କି କାହାକୁ ଆମକୁ ଏଇ କେମିତି ମିଠା କଥା କହିବି ବୋଲି କାହା ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଶିଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ତାହା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଏ ମୁଖକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।